वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस लगे जो तेरे दिए सौ दर्द से महफूज़ रही तेरी याद से बातों जाए मेरी रहे रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो देश मेरे तेरी शान पे सजते, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा बंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जरा और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाँ कुछ करिए बस बस बड़ा खो दे, अब कुछ करिए। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
शासन करते तेणु से महापुरुष माने महामनीष माने जो माने निजर जीवन को बलि दी शारीरिक कष्ट पाई कलापाणी जाइए विभिन्न समय अंडमान निकोबर आइलैंड जाकि कलापाणी पाई आरेस्ट कर विभिन्न शारीरिक कषण दि जाइए से विभिन्न समय निर्यातना दि जाए सही किए फांसी दंड पाई से मन पकड़ दिन निश्चित भाव में अहिंसा आत्मक जो विप्लव आम करते से गोटे रास्ता किंतु विरोध करवा जोटा डिफेन्सिव से गोटे मुख्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। जवाहरलाल नेहरू जब सैनिक तैयारी कर आजाद हिंद फौज तैयारी कर इंग्रेज मैंने डरी न था आम सब भावुचे गोटे जमती गोटे कॉइन दीटा दीपट रही केवल अशोक स्तंभ पट थी 50 बा 1 रुपीज लिखाई न प्लेन थी से मूल्यहीन स्वाधीनता दुईटा जिनसर आवश्यकता है विप्लवी मैंने जो जीवन देते जो मैंने संग्राम रियल संग्राम करते लड़ी थे इंग्रेज मान विरोध में प्रतिवाद करते आउ गोटे प्रकार प्रतिवाद होता शांतिपूर्ण भाव में महात्मा गांधी नेतृत्व में आम क्या जन को छाड़ी जन को भूल पार तेणु सब बेले आमको जाग्रत रहा पड़ो तुम परस्पर मध्य भातृत्व भाव भाईचारा मनोवृत्ति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा एवं सर्वोपरि टलरेसन सहिष्णुता न रही आम भितर केवे आम देश आगे पार ना कहीं आम जो देश गोटे विभिन्नतार एकतार देश जाति धर्म वर्ण भाषा लिंगर विभिन्न प्रकार तारतम्य रही भौगोलिक अवस्था अलग अलग रही तेणु जो अखंड भारत कथा आम आज चिंता करुचे जो भारत को गोटे सारा विश्व गुरु बोली प्रमाणित करने गुरु स्थान में पहुँचाई प्रयास करुचे एवं इकोनोमी रे प्रथम 3 रे आम देश रखापी चेष्टा करुचे तेणु से तुम मान प्रयास बहुत जरूरी एवं मुझे धन्यवाद देवी आमर जी अच्छा प्रतिष्ठाता इनफोर्स सरोज बाबू तांकर जो प्रयास सब सैनिक तैयारी कर बॉर्डर जगिया से जो चेष्टा जो चली 2 प्रकार सैनिक दरकार जमी 2 प्रकार युद्ध होता लड़े होता 2 प्रकार सैनिक दरकार जड़े बंदूकधारी सैनिक जड़े जरी गोटेवा सैनिक जे समाज को आरोग्य मुक्त रोग मुक्त कराए जे समाज को सुख स्वाच्छंद्य रही सुस्थ रही प्रयास करे जे पिला काम करती विभिन्न समय आमर सफा सुतरा करती जरी गोटाती परिवेश को सुरक्षा दिखती गछ लगाती सामाजिक विभिन्न सामाजिक काम कार्यक्रम निजी सामिल करते सी गोटे प्रकार सैनिक एवं तल दिन आमर गुरुजी अच्छा बढ़िया वक्ता बढ़िया बढ़िया कथा कहे मुझे विभिन्न समय भाषण शिखे आम समस्त को शिखार अच्छी जमी पिंपुड़ी ठार शिखार अच्छी बड़ मान शिखार अच्छे सी बहुत कथा शिखे राष्ट्र विषय जाने सी सब आम पिपिल अंचल उन्नति सामाजिक परिवर्तन एवं आमर जो रही एनवायरमेंटाल केमती सुरक्षा करने सी चेष्टा करते आम सहित गछ लगे सी गोटे प्रकार सैनिक जो बंधु मैंने गछ लगाते बुली बुलिकी जो मीडिया भाई फोटो उठे चारिड़े समाज में देखा सी गोटे प्रकार सचेतन सृष्टि कर मीडिया भाई मैंने भल कमटी को देखेबे तार मेरिट विषय कहे तो समस्त सैनिक यही गोटे सोशल वर्कर गोटे सैनिक सीमार बंधुक धरिक लड़ाई करवा आ गोटे सैनिक यही 2 जन सैनिक मिश्रण में देश सुरक्षा हम देशर इंटीग्रिटी एकता रखंडता रुरक्षा रहा समाज में आम सुस्थ जीवन यापन करें आम भल ऑक्सीजन पाइबा भल पानी पीवा पाइबा भल पवन निश्वास नाक पाइबा तेणु 2 प्रकार सैनिक हवा पड़ो तेणु समस्ते जे भल नागरिक देशर जे देश चिंता कर रास्ता गला बेले गोटे जरी पड़ी अपरिष्कृत उठे डस्टबिन पकईदे सी गोटे प्रकार सैनिक तुम समस्त को समाज में किसी अवदान रहा दरकार खाली निजे पाठ पढ़ा बड़ा चाकरी करवा निज परिवार पोषा ताहा नुह आवश्यक पड़े निजर स्वार्थ निजर व्यक्तिगत फायदा परिवार सब गोटे पटे निजर सुख स्वास्थ्य गोटे पटे आउ गोटे पटे देश देश सर्वोपरि 1 नंबर देश तापर आउ व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत फायदा घर परिवार ये सब आउ गोटे पटे विभिन्न साधु सन्तक विषय में मुझे जानी प्रेमानंद बाबा जड़े अच्छा सी भी सब कहते से साधु मैंने भी कहते आम आवश्यक पड़े देश जीवन देव बेग देखू तलवार धरु तुम मान को 2 प्रकार काम करा पड़ो पाठ पढ़ी भल मनीष हो देश को आगे ना पड़ो एवं आवश्यक बेले
ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ କରିକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳଜନୀ, ଜୟ ଭାରତ। ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆମ ଏଠି ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମିନକୋସ୍ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା, କାଲି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ ସେଇଟା ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟଡୋର କରୁଛନ୍ତି କି ଇନଡୋର ଆଉଟଡୋର ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସରିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ସରିଲା, ଗଲେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ଯଦି ରୁମ୍ରେ ଗଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ କି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କି କିଏ ଶୋଇଲା, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା କ୍ଲାସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମୟ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ডিফেন্স লাইনটা হচ্ছে সেপারেট লাইন, সিভিল লাইন অলগা, ডিফেন্স লাইন অলগা। তাপরে পাস পড়লে তুমি কিছু করে না। তেমন ক্লাস সরলা, যদি সময় মিলুଛି উপরে লাইব্রেরি ଅଛି, লাইব্রেরি পড়। ক্লাস গোটে মিনিট ବି টাইম ওয়েস্ট করা নাই, কাହିଁକିନା সিভিল তুমি 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ পর্যন্ত এক্সাম ଦେଇପାରିବ, কিন্তু 25 କି 23 এই ভিতরে ହିଁ ଦେଇପାରିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା। ତାପରେ ତମ ଯୋଉ কোটা লাগুଛି, কোটাରେ ତମର ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଇବାଟା ତମକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଆସିଛ, ବୟସ ଅଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଲିକ୍ କର, ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଏବେ ତମର ଟଚ୍ ରହୁଛି ପଢ଼ାରେ, ଯେକୌଣସି ପାଠ, ରିଜନିଂ ହଉ ବା ତମର ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ କି ଜିଏସ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଧରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ପାଠଟାକୁ ପାଖରେ ବେଶୀ କରି ରଖ। କି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଡି ହଉ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଆଗ କରୁଥିଲେ, ରିଟିନ୍ କ'ଣ ଯିଏ ଯାହା ରଖିଲା ଫିଜିକାଲ ବାଛି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ରିଟିନ୍ ଆଗ ହେଇଗଲା, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏବେ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଯିଏ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧରାର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଭାତୃତ୍ୱର এই ভাবধারা হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। পূর্বর আলোচনা হউতলা এক বিরাট আহ্বান ভারতবর্ষ পাই, অখণ্ড ভারত। 100 বর্ষ ধরি এক বিচার আন্দোলন চালিছি ভারতকে অখণ্ড করিবা পাই। বেলে বেলে মନରେ প্রশ্ন আসে, অখণ্ড ভারত কোন? কালি নিমাপড়া কলেজরে তাଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆସ ଏକାଠି କାମ କରିବା, ଏକାଠି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆମ ଭିତରେ ଏକତା କରିବା, ଭାରତକୁ ଜଗିବା ଆଉ ଭାରତକୁ ଏକ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କେବଳ ସେଥିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସୈନିକ ହେବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି, ନେପାଳ ଅଛି, ଭୁଟାନ ଅଛି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଛି, ମିଆଁମାର ବା ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ, ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ବା ଆମ ଭିତରେ ହୀନମନ୍ୟତା କାରଣରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। 1805 ମସିହାରୁ କଟିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଆଜି ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯିବେ, ସେଠି ଯୋଉ କାନ୍ଦାହାର ସହର ଅଛି, ତାର ମୂଳ ନାଁ ହଉଛି ଗାନ୍ଧାର, ଯୋଉଠି ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କୌରବ ମାନଙ୍କର ମାତା। ଆଜି ବି କାନ୍ଦାହାର ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଙ୍ଗ। ଆଜି ଢାକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ମା ଭବାନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆଜି ବି ଆମର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପାକିସ୍ତାନ କରାଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଆଉ ରହିଛି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସାରା ନେପାଳ ଗଲେ ପଶୁପତିନାଥ। ତେଣୁ ସାରା ଏଇ ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ସବୁ ମଣିଷ ଏକ ହେଇକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଗଠନ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା, ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ମାନବ ସଂସ୍କୃତି, ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ସେଇ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ରକ୍ତପାତ ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ହିଂସା ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ରଙ୍କି ରହିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ତାକୁ କହନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ତାର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ନାହିଁ, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆମେ ଅଟା କିଲୋ 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଟା କିଲୋ 150 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଷୀର ଲିଟର 40 ଟଙ୍କା କିଣୁଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ 150 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ଲିଟର କିଣୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି?
ସେଠାର ଶାସନ, ସେଠାର ଆତଙ୍କବାଦ, ସେଠାର କଠୋରପନ୍ଥୀ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନବ ସମାଜର ଗଠନ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଆମେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି, ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକିରି ମିଶିଯିବା। କିଏ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ସେ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଶିଖ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ଆମେ କେବେ କହିନାଉ, ଆମ ଋଷିମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଭାରତ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ହିତୁ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ମନୁଷ୍ୟ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। କୀଟ ଠାରୁ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଭୂତାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣିଷ ଠାରୁ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଏ ମାନବ ସମାଜ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏତିକି କହିବି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର। ଏଥିରୁ କେତେ ସୈନିକ ହେବେ, କେତେ ପୋଲିସ ହେବେ, କିଏ ସୀମା ଜଗିବ, କିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ, ଯିଏ ଭାରତ ମାତାର କାମରେ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥାଉ ତାର ନାମ ଥାଉ ଉଚ୍ଚ ପଦ, ଥାଉ ଥିଲେ ତାର ତୁଳ ସମ୍ପଦ, ସବୁ ଅକାରଣ ସବୁ ବୃଥା ସିନା, ନବାଜିଲେ ହୃଦୟ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ବିଣା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲେ ବି ଆପଣ ସୁଖରେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଇନଫୋର୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଦେଖୁଛି ଏ ପଡ଼ିଆ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ପୁରାତନ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଶରଦ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କେବଳ ପିପିଲି ପାଇଁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କିଏ କଣ କର୍ମ